खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबबाय हामजों माया फारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि शिमिनोरनि बागि चेंजंनाय स्वर्ण कमल ज्वेलर्सो स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेघालय की ड्र नर मांगनाय कायथम रांचंनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्र 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं शानामो नरंनि बागि बतंगो कायथम डायमंड नि रिंग ते एवरी पर्चेस नरंग मानाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कमल ज्वेलर्स फाइदि फाइनाय फेलि गभर्नमेंट निजत रायदते ताकले निचंग साथे न पालेलाय हामबाय नगानानि बुखिरिवा आरमनानि थांगै तियकलगै थैया बिसिनिजि उमनि खरकसा चाकरा मुंनि ताइ देबनाथ आमजानि लुकुरंनि खाकामुं आरमै तंमानि जरावा तुइ बिसुंगो स्ट्रोक उमानि बागैनो तियकलगै थैगाना हानै पाटिमुं कक्ति सालदिपर बिशालगढ़ थानानि मध्य ब्रजापुर आमसायो कक्ति सालदिपर बिशालगढ़ थानानि मध्य ब्रजापुर आमसायो नगानानि बुखिरिवा आरमै तंमांनो बिसिनिजि उमनि खरकसा चाकरा तियकलगै थैमानि पाटिमुंगो वानामाते कमांमाबो क्लाइख्या नुखुंनि बररकनो खबै आमसानि जत लुकुरक थैने चाकरानि मुंनि ताइ देबनाथ कक्तमावा साइमान जाखा कक्ति सालदिपर बिशालगढ़ थानानि मध्य ब्रजापुर आमसायो नगानानि बुखिरिवा आरमनानि थांमानि निताइ देबनाथ मुङै बिसिनिजि उमनि खरकसा चाकरा फियाबा आरमै तंमांनो आसमसा उल्टा फिलजागै तियक लाई थांका अ चाकरा आबोनि यागुलो तुइ बिसिंगो लगै थांका अ बरक पाइथागो स्रापसा जरा रमै तुइ बिसिंगो नाटुक लाइमानि यागुलो तुइयो कुफुंजाक मांखाबनो आमसानि लुकुरक बनो तुइयो कुफुंजाक मानमानि लगिनो बिशालगढ़ साखाम नगद तलाङै थांका बनो नुखुंनि बररक फियाबा थैक्याहनि साका बनो साखाम नगनि साकनायनि रक পুকুরে গেছে মনে পুকুরে যাইতে সময় দেখছে একটা মাছ দেখে সেটা মনে গেছে নামছে নামে সেটা মাছটা ধরতে যায় সেটা মনে উঠতে বসছে উঠতে পড়ে আর উঠতেছে আপনি কোন সময় দেখছেন আমি তো দেখছি না আমি রেখার কামাজ থেকে আইছি সবাই মিলা উড়াইয়া লয়ে আইছে দেখছি একদম মুরাদ থেকে আমি তো গাড়ি লয়ে এসে বিশালগড় হাসপাতাল আইছি নাম কি আপনার বাবার বাবুর নাম নিতাই দেবনাথ বয়স 70 আছে বোগা বাড়ি কোন জায়গা মধ্যম বজপুর এখন কোন হাসপাতাল নিয়েছেন বিশালগড় হাসপাতাল ডাক্তার কি কইছে ডাক্তার কইছে ডাক্তার দনগরতে কইছে বাবু আর নাই মারা গেছে কইছে মারা গেছে দেবনাথ 65 ইয়ার্স ওনাকে হসপিটালে আনা হয়েছে তারপর এক্সামিনেশন করে দেখা হলো যে উনি অলরেডি ডেড আসার আগেই হসপিটালে পৌঁছার আগেই উনি মারা গেছেন মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এখন আমরা পুলিশ ইনফর্ম করেছি প্রাথমিক কথাবার্তা ওদের থেকে ইনফরমেশনে জানা গেছে যে উনি জলে পড়েছিলেন তো এখন পুলিশ ইনফর্ম করা হচ্ছে পুলিশ আসার পর পোস্টমর্টম এক্সামিনেশনে কজ অফ ডেথ জানা যাবে বাড়ি কোথায় সব কিছু জানা গেছে ঠিক আছে आमसानि लुकुरंनि खाकामुं आरमै तंमानि जरावो तुइ बिसुंगो स्ट्रोक उंमानि बागैनो तियकलगै थैगाना हानै बिशालगढ़नि सिमि आशिसनि कक्थुम चिनि खरां বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে দাস মোটরস চম্পকনগর বাজার হাসপাতালের বিপরীতে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল